ስዋንችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው በተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው እያየው ይመስለኛል። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ከዚያ ሸሽታ ርቃ መኖር የህልውና ጉዳይ ነው ያስባለው ምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ማንም ሰው በቀላሉ የሚገነዘበው ይመስለኛል። የባህር በር አልባነት ገመና አልባነት ነው። እኛ ባህል አለን። ባህላችን ቢርበንም ቢጠማንም በችግርም በደስታም ጊዜም ገመናችንም የሚሸፍንባቸው ልምምዶች አሉ። ገመና አልባ ያደርግሃል። የባህር በር ከሌለ ገመና አልባ ትሆናለህ። ለምሳሌ የዲጂታልን ጉዳይ በስፋት ቅድም አንስተናል፣ ኢምፖርታንት መሆኑን። የዲጂታል ፋይበር ኦፕቲክስ በውሃ ውስጥ ስለሚሄዱ በአንድ በኩል የናሽናል ክላውድ የተለያየ ሌየር የኢንክሪፕሽን አቅም ኮንፊደንሻሊቲን ለመጠበቅ የሚያስችል መንገድ ያልተሰራበት ሀገር ሲሆን፣ በሌላ መንገድ ሳተላይቱም ፋይበሩም በሌላ ሀገራት የሚያልፍ ሲሆን ዲጂታል ገመና የለውም፣ ዳታ ገመና የለውም፣ ምስጢር የለም ማለት ነው። ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትውዕሉ ዶክተር አብይ ወይ ሰዓብቱን ሰበስልጣን ብልጽግና ዝደልይዎ ዘለዉ ፕላን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ መሬት ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ንኤርትራውያን ኣፅኒትካ ቀይሕ ባሕሪ ምውሳድ ብሓይሊ ማለት እዩ። ከከም ቅልፅምካ ሕጊ ኣልቦ ሽፍትነት ካብ ኣቦሓጎታቶም ጀሚሮም እዚ ሽፍትነት ዝኸድዎ ፀኒሖም ሕጂ ነቲ ሽፍትነት መራጎዲ ነቲ ሽፍትነት ናብ ሕጊ ከምዚ ጎረቤት ሕጊ ንኸምስልዎ ዝፍትንዎ ዘለዉ ሜላ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ዋየር ናይ ኢንተርኔት ናይ ካልእ እንዳበልካ ዝዝረብ ዘሎ ስምዕዎም። ሚስጥር ደግሞ በጊዜ ብዛት ቢፈታም ለሆነ ጊዜ ኮንፊደንሻል መሆን ያለባቸው የሀገር ሚስጥሮች አሉ። ለሆነ ጊዜ ከሆነ ጊዜ በኋላ ብዙም ላያስቸግር ይችላል። የዲጂታል ገመና አልባነት ያስከትላል። የምታስገባቸው ኢምፖርት ክቡራት ሰማዕትና እስከ ገለገለ ካብቲ እሶም ዝሓስቦ እከይ ተግባር ኢትዮጵያ ካብ ቀደም መራሕታ እከይ ተግባር ይሓስቡ እሞ ትፈርስ ህዝባ ካልእ መራሕታ ካልእ በበይኖም ጎምፃፅ ዝዓይነቱ ስነ ሓሳብ እዩ ዘሎ መራሕቲ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ። ሕጂ እስከ እዚኣ ንኣብነት ኣነ ከሪኦኩም ዝደሊ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተዓንያ ዘላ ትቃፀል ብሰንኪ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ዝተለዓለ ባእሲ ኢትዮጵያ ትፈርስን ትቃፀል እየን ዘላ። ዶክተር ኣብይ ከዓ ብዛዕባ ባሕሪ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ? እዚ ወዲ ስምዕዎ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ብጣዕሚ ዝሕዝን እዞም ኣብ ስዑዲ ዓረብ ሞት ፍርዲ ተፈሪዶም ዝነበረ ልዕሊ 200 ወገናትና እቶም 65 ንበይኖም ተፈልዮም ዝነበሩ ኣብ ከሚስ ምሽት ወይ ድማ ኣብ ህንፃ 5 ተባሂሉ ዝፅዋዕ እስር ቤት ተኣሲሮም ዝነበሩ ልዕሊ 65 ዝኾኑ ናትና ወገናትና ማለት እዩ ፍርዶም ከም ዝተቐበሉ ወይ ድማ ከም ዝተቐተሉ ተፈሊጡሎም። ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መቸም ኩላትና ከምቲ እንፈልጦ ብርክት ዝበሉ ወገናትና ነዞም ኣብ ስዑዲ ዓረብ ሞት ፍርዲ ተፈሪዶም ዝነበሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ድምፂ ኮይኖም እዮም ፍትሒ ሓቲቶም እዮም። ብዙሓት ሰባት ቪድዮ ሰሪሖም እዮም። ብዙሓት ሃይማኖታውያንን ሰበስልጣናትን ፍትሒ ሓቲቶም እዮም። እንተኾነ ግን
بطعمي وزحزن أزوم مبلعتهم يا ريتا مبار ازود دخت سمعوا صنيحهم دكتور أبي بزعبا بحري يزارب دلو دكتور أبي بزعبا بحري زارب له ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ ባሕሪ ዲ ዝዛረብ ዘሎ ገለ ካብቲ ዜናታት ከነካፍለኩም ኣብ ኣሩሲ ዝተባሃለ ዞባ ብዙሓት ምእመናን ክርስትና ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ እዞም ዝተቐትሉ ኣመንቲ ክርስትና ብዘይ በደል ብሰንኪ እምነቶምን ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ምስ እዚ ዝተኣሳሰር ዜና ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ክፍክሩ ከም ዝቐነዩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ግምት ከም ዘይሃቦ ገሊፆም ኣብ ገለ ኣዘራርባ ኣብይ ኣሕመድ ከይትቕተሉ ሙስሊም ኩኑ ሙስሊም ተኾንኩም ኣይትቕተሉን ኢኹም ክብል መግለፂ ከም ዝሃበ ኣብ ፌስቡክ ሸር ክብልዎ ቀኒዮም ኣለዉ ስለዚ ድሕሪ መጋረጃ መንግስቲ ኢድ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ዝብሉ እውን ኣይተሳዕኑን እዚ ኣብ ፌስቡክ ሸር ክብሎ ዝቆነ ኢና ንዛረብ ዘለና ካልእ ዓብይ ናይ የመን ኣብ የመን መዓት ዕግርግር ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን المهاجرين الأفارقة المتجهين للخليج أو اليمن محافظة المهرة وعبر منفذ شحن برا يمر منه بعض المهاجرين الأفارقة بعد أن يصلوا سواحل اليمن بحرا من الصومال وجيبوتي مؤخرا تصاعدت المطالبات الشعبية في محافظة المهرة بضرورة إيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بعد أن تسبب تزايد أعدادهم في ظهور عدد من الاختلالات الأمنية إذا تزارب دلا زينة تهب دلا أفارقة كاب يمن كسوغوغ يوم يكوبو مالو ياتبل دلا سوري حجي أب يمن شجر يمرخيبهم دلو بمن بحزب إثيوبيا حزب إثيوبيا من سي إثيوبيا ويدل سب سلطاناتهم بحرنا يسب كزومتي دليو حزبهم كأني أب يمن كيدو انتهي أجرجر صراحة إثيوبيا يقتلوا مواطن في مأرب مواطن يمني شوفوا المناظر هذه المناظر الذي ما بالشهر قاعد منشور الناس هذا الأثيوبي اللي نقول دائما رحلوهم من اليمن ما احنش بحاجتهم والله ما نحتاجهم ما احنش ندور كثرنا المصانع كثرنا التجارات ما نشتلنا عمال نشتلنا والله ما نحتاجهم لا بقى المهرة بالمفرس بلا وذا والله نحن نطلع نشتغل احنا اصحاب كم من واحد عاطل بالبيت انتوا تردوهم وبس ولا نحتاجهم ايش الذي يعملوه آخر جريمة في مأرب عصابة أثيوبية يقتلوا مواطن في مأرب مواطن يمني بكل سنة وبكل يعني ما بالشهر لأن يعلن عن جريمة إذا سبعين انتهي دبل دلو نحنا إثيوبياويان أين دوليوم نينا كاب يمن يوصلنا انترفو جريمة شجر سرقي مقتل انتزي خوين إذا من سيد إثيوبيا ولا حنت ترقم زي بلوم سباتيوب يوصلنا أين دوليومنا شجر يوصلنا له ببزح قاي علاق ليقوم يوم أبي يمن يمدلو من يمديهم يمناويان سبب سلطان إثيوبيا بزعبة هزبو دي حسب الأيقونة بزعبة شفتنت بحري إرتراويان نموسات زي موها بعسران حادن كفل الزبن أم معبل كفل حلم يا معبل كفل الزبن دي بحري خاي بشفتنت موساد أخذ له هجي سلام انتاي رديوهمني سلام انتاي زيوم رأيهم
እዞም ዘሪኦኩም ዘለኹ እምበር ኣብ የመን እዮም እምበር እዞም ከሪኦኩም ፀረኻ ብምልኦም ኣብቲ ዶብ ስዑድ ዓረብን ዶብ የመንን ዝነብሩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መዓት ሽግር ይፈጥር መንእሰይ ኢትዮጵያ ኸ ኣብ የመንን ስዑድ ዓረብን መዓት ሽግር ይፈጥር ኣሎ እስከ ገለ ካብቲ ዜናታት ከነስማዓኩም ክቡራት ሰማዕትና ንዘለና ዜና ክትከታተሉ ንዕድም መንግስቲ የመን ስደተኛታት ኣፍሪቃ ካብ የመን ብቁልጡፍ ናብ ሃገሮም ክጥርዝዎም ምዃኖም ማዕከናት ዜና ገሊፀን የመናውያን ንስደተኛታት ኣፍሪቃ ዝብልዎም ዘለዉ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ውሑዳት ሶማላውያን ከም ዘለዎም ይንገር እዞም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ዝበሃሉ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብመንገዲ ጅቡቲ ናብ የመን ይኣትዉ እሞ ገሊኦም ኣብ የመን ስራሕ ረኺቦም ስራሕ ይጅምሩ እቲ ስራሕ ሰራሕተኛ ገዛ ከም ደቂ ኣንስትዮ ክረኽብኦ ከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከም ናይ ጀርዲን ምስራሕ ከም መጓሰ ከምኡ እውን ናይ ህንፃ ሚኒዋለ ይሰርሑ እዚ ኣብ የመን ዝኣተወ እዩ ቀንዲ ዕላምኦም ንስዑዲ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ መንገዲ ገንዘብ ኣኪቦም ናብ ስዑዲ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ድማ ቀልጢፎም ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ክረኽቡ ካብ የመን ጫት ተሰኪሞም ናብ ስዑድ ዓረብ ይኣትዉ እቲ ዶብ ስዑዲ ብርቱዕ ሓለዋ ስለ ዘለዎ ክሳብ ብጥይት እንዳተሰሓቱ ይኣትዉ ዝተሃርመ ኣኺልዎ ብጀካ ጫት እውን ተፈላለየ ሓሹሽ ሒዞም ናብ ስዑዲ ዝኣትዉ ዕጡቋት ሰብረት እውን ኣለዉ ዕጡቃት ሰብረት ኣብ የመን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን በብብሔሮም ዝዓጠቑ ክኾኑ ከለዉ በብብሔሮም ድማ ኣብቲ ዶብ የመንን ስዑድን ይነብሩ ካብዚ ዶብ የመን ተበጊሶም ናብ ስዑዲ ይኣትዉ ገሊኦም ኣትዮም ስራሕ ይደልዩ እቶም ብዕላማ ጫት ሒዞም ዝኣትዉ ግን ገንዘቦም ግሒጦም ናብ የመን ይመለሱ እንተተረኺቦም ድማ ስዑድ ዓረብ ናብ ቤት ፍርዲ የቕርብዎም እዚ ኣካይዳ እዚ ዳርጋ ንዕስራታት ዓመታት ከምኡ ኢሉ ክኸይድ ፀኒሑን ኣሎን ሕጂ ግን ስዑዳውያን ተመኒዎም ግዲ ኮይኑ ብብዝሒ ኢትዮጵያውያን ንሞት ከም ዝፈረዱ ክግለጽ ቀኒሎ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብ ዶብ የመንን ስዑድ ዓረብን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለየ ብረት ዝዓጠቑ ብምዃኖም ሓደ ግዜ ምስ ሓለዋ ዶብ ስዑዳውያን ይተኸሱ እዮም እዞም ዝተኸሱ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ካቲካላን ሓሽሽን ናብ ስዑድ ዓረብ ዘእትዉ ክኾኑ ከለዉ ገለ እውን ካብ ሑቲ ብረት ገዚኦም ንኢትዮጵያውያን ይሸጡ እዮም ኣብዚ ጎኒ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ጨውዮም ምሻጥን ኣገዲድካ ምድፋርን ቀዋሚ ስርሖም እዮም ገይሮሞ ካልእ ብረት ስለ ዝሓዙ ንየመናውያን እውን ይኸትርዎም ይቐትልዎም ይሰርቅዎም ስለዚ ከዓ የመናውያን ይጥርዝዎም ኣለዉ ስዑዳውያን ግን በቲ ሕጎም መሰረት ንሞት ገለ ንዓሰርተታት ዓመታት ይፈርድዎም ዕድል ዝረኸበ ገበን ዘይብሉ ተኮይኑ ከዓኒ ንኢትዮጵያ ይስጎግ ወይ ይጥረዝ ማለት እዩ ስለዚ መንእሰያት ኢትዮጵያ ስራሕ ሲኢኖም ይስደዱ ካብ ኣብ ባሕሪ ይሞቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብሓገዝ ዝረኸቦ ገንዘብ ብረት ሸሚቱ ባሕሪ ኤርትራውያን ክዘምት ወይ ለኹም ኤርትራውያን ክብል ይውዕል ይሓድር ኣሎ ክብራት ሰማዕትና ኣብ መንጎ ብጀካ እዚ ኣብ መንጎ ክርስትናን
مسلمنا اب ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ቅትለታትን ምዕናው ኣብያተ ቤተክርስትያናትን መሳጊዳትን ዝቃጸል ዘሎ ዝመውት ዘሎ ህዝብን ቁጽር የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ እምበር እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ክርስትናን ምስልምናን ዝለዓል ዘሎ مسلمنا خفكرو قنيم يم إذا حلف وارح سلوز غنخا بأرسي جميرهم ملو كالي قداي شنية زبهال ودبالو ودبنا سنة أرومو زبهالو أنصار منغستي إثيوبيا زواغو وي أنصار أبي دكتور أبي سلازي معت حزبي بب معتو زرقف كالي فانو استبهالو حطوق إثيوبيا أنصار أبي زواغا أونالو إذ فانوون معلتن كاب معلتنا معلتي عدتات ندحزي زغعز دلو قال انصار زبلصغنا زبال حوحتون نغزارسو قال بارت حجلو ناي حفار غروبون قال ودبات አለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ትፈርስ ያደላ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ባህሪ እንዳዘመሩ ክጥፉ የመሪጾም ከም ዝመስለኒ ናይ ኢማራትን አሜሪካን ዶላራት ስለዘሽከም እሶም ባህሪ ዝምርለው ሽግር መከራን ካኒ ማዓንጦም በጽሐላ كوتو حطوم مالتي سلازي اتي رئسن بسلاتن بقعاتن سلا حساب زي بولسب اندا درفيد موت نشجر ابكن دخال زفتن شجر اندا موصون كله اسخال درفيز درف سلازي دكتور ابي احمد بزعبا قي بحري بزعبا استخزن ماي ديغا اباي إذن كلنا عالمات زن أفريقيا خبابي يدلوا إلكتريك جزء كينيا خمزيلا تفراري ما توعى إلى الله عندنا حجي كوسغيل لا كينا السودان كبسغيل كحصوت يقولوا أبيلتي إلكتريك حزبي إثيوبيا أيكونن إلكتريك كتر كركبسي نحن تخلصو ب5 سنتيم دجز حزبو كوي نحن تخلصوس ب5 سنتيم جزء يتبلع حزبي إثيوبيا سي إلكتريك كركبدو يحسو 3 غزي معلت خبلع 3 غزي معلت خبلع سيترف اب 3 معلتي حنت غزي بلع يفلطني نخلا صبح 5 سنتيم اندا غزي بفنيشترا غراسا غرشات بال عند غرشا ب 50 سنتيم اندا بلع يزنبر حجي سوري كلتا براتياتا غرشا تخلاصو نحن تخلاصو بغلتا بر اندا بلع خاص حزبها خمسين دابل عسي إسخاط حسو إلكتريك كم زيدون تايدوس أبيدوس قرب حلنا يلا قلي يلا تحزبها تايد قبل عدي سابات رايدي إثيوبيا غوندر نايفانو يا بلسقنا باقص توراي بلن عداما بلو نازريت نايبعال شنيه بلسقنا نابا توراي بلن بعال دسيه نايبعال فانوي توراي بلن بعال مقالة زي تقراي قدوفو حوحات قط بلا حيزاتو يلا عفار نبعال مريض عفار ودب عفار حيزو يدلو حجي بتاع أديس أبابا ترى يكون كزراف مبال أنصار بحري إيرتراويان نلعن 30 عمد هاجر كوين عالم زفلت تا بقول صمم زمصوا إيرترا دم أفسيسهم هيوت كفيلم زمصوا إيرترا حجي أب قدقات كون كخمس بقي مريت زموسيون تنكخا دمس لو تيلن دكتور أبي مسز بهان مسمهورات ኢትዮጵያውያን ተዛራሪብካ ተፈትሑ ጉዳይ ዳእምበር ቀይሕ ባህርና ኤርትራ ክንወስደይና ሓያላቲና 100 ሚልዮን ልዕሊኻ ዝዓጠቐ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ደርግ ነይሩ ኤርትራውያን ከዓ ንደርግ ቁልቁል ኣፉ ደፊኦም ገለ ኤምባሲ ጣልያን ክሕባእ ገለ ምስ ዶላራቱ ዚምባብዌ ከይዱ ክሕባእ ዝገበሩ ኤርትራውያን እዮም ነዚ ትረስዕ ዶክተር አብይ بزغنا كبرات سماعتنا لو معلت زنبتني نشتي مدب زيات مثل سلكم سمعهم بتعميد مزغنوكم لايك سبسكرايب شركاني حجزنا خنعب مو خنزارارب ايرتراويان اهين مين كنبال دقفتكم تقومتكم زي قدس تقارون بعلكم تقارو كاب حما مزراب تقوتيمنا ابتحقنيا زررب كناتو اندحر كوينا حما نجر نيبلو تقرايكم اصنعوا كاب سركي كاب مدفر تقرايكم حلو إيرتراويان كاني كم غوربيت هاجر كم حدا وانقا تزاربت متن بو سلاماو غربتنا خنبر ودحنكم